Earrape, el irresistible cereal crujiente con un explosivo relleno sabor chocolate. El chocolate no volverá a estar seguro. Es momento de probar Kellogg's. Prueba Kellogg's Earrape, el irresistible cereal crujiente con un explosivo relleno sabor chocolate. El chocolate no volverá a estar seguro. Es momento de probar Kellogg's. Kellogg's Earrape, el irresistible cereal crujiente con un explosivo relleno sabor chocolate. El chocolate no volverá a estar seguro. Es momento de probar Kellogg's. Prueba Kellogg's Earrape, el irresistible cereal crujiente con un explosivo relleno sabor chocolate. El chocolate no volverá a estar seguro. Es momento de probar Kellogg's. Prueba Kellogg's Earrape, el irresistible cereal crujiente con un explosivo relleno sabor chocolate. El chocolate no volverá a estar seguro. Es momento de probar Kellogg's. Kellogg's Earrape, a delicious chocolatey cereal. Crispy with a devilish sweet chocolatey flavor. Kellogg's Earrape, taste. Crunchy cereal with a devilish soft chocolate hazelnut center. Chocolate will never be safe again. Earrape. Jockey, jockey. Kellogg's chocolate. A totally different breed of chocolate cereal. Wicked crunch outside, smooth inside. Crave cereal. Chocolate, chocolate.